अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हाजिर हैं एक और एपिसोड टुडे विद हफीज़ खां में। आज हम बात करेंगे जो मुअम्मर अफराद हमारे मुआशरे में हैं, उनका एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। अभी हाल ही में मुल्क के एक माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने सुइसाइड किया है। और ये सिर्फ एक ही वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के और भी वाक़यात मीडिया में रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वजूहात हैं उसके ऊपर कम बात होती है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। सर, ये क्या होता है? एक कामयाब मर्द माली लिहाज से, उसकी फैमिली है, बाकी उसके पास ज़िंदगी की सहूलियात मुयस्सर हैं, उसके बावजूद जो है वो उसको इस तरह के जो नफसियाती मसाइल हैं वो उसमें चला जाता है, और उसको तन्हाई महसूस होती है, और वो और सहारे कहीं और तलाश करता है। क्या होता है, वजह क्या है? इसमें पहले तो जो आपने हवाला दिया डॉक्टर अजहर हुसैन, जो हमारे नफ्सियात थे, मेरे जानने वालों में थे। और आप यकीन करें, रियासत के बहुत काबिल आदमी, बहुत काबिल माहिर नफ्सियात, और बहुत ही कूल हेडेड पर्सन, और बहुत धीमे लहजे में बात करने वाले, और अपनी ज़िंदगी में गो कि उन्होंने एक अपना जिसे कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था शुरू में, लेकिन उन्होंने बहुत अरूज हासिल किया, उन्होंने बहुत नाम पैदा किया। और उनके, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुल्तान में ये माहिर नफ्सियात से कांटेक्ट करना, माहिर नफ्सियात से चेक कराना का जो चलन था, और ये नफ्सियात की जो केसेस होते हैं हमारे यहाँ देहातों में, नफ्सियाती मरीज़ बने और उनको लोग लेकर जाते हैं वो पीरू फ़कीरों के पास उनका जन निकलवाने के लिए या कुछ करने के लिए, एक बड़े इलाके को उनकी सोच ने और उनकी कोशिशों ने उसको ख़त्म किया। और ये कि भी ये नफ्सियाती अवारिस हो सकते हैं, इस चीज़ को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। और उन्होंने बड़ी कामयाबी से मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल का जो शोबा था नफ्सियाती अवारिस का, तो उसके वो सरबराह भी रहे रिटायरमेंट से पहले। और उन्होंने जो वो बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो किया। लेकिन जब हम उनकी इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को देखते हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली, तो हमें फिर एहसास होता है कि एक आदमी जो रिटायरमेंट के बाद, हालांकि वो बेपनाह मसरूफ़ थे, उनका जो क्लिनिक पे वो दर्जनों लोग बैठे होते थे और उनसे चेक कराने के लिए किसी के उनके पास वक्त नहीं होता था दिन भर के लिए, लेकिन फिर भी कि एक आदमी जो इतना मसरूफ़ है, तो इस उम्र में आकर कि जब वो कामयाब कामरान है, उसके पास पैसे की फरावानी है, उसके पास दुनियावी आसाइशों की कमी नहीं है, तो वो अकेला क्यों रह जाता है? बाज़ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, असल में मर्द तो इसको ज़हनी हाँ। जो है वो उसका बहाना बनाते हैं कि वो अकेले हैं, हम्म। असल में तो आवारगी करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा है? ना, इसमें आवारगी नहीं होती। बात देखिए कि अब अगर हम देखते हैं फैमिली सेटअप को, कि एक बच्ची है, उसकी शादी हो गई, तो घर में कौन बचते हैं? दो मियाँ बीवी बचते हैं। तो वो जो ज़हनी तौर पर एक इतने बड़े रश से निकलने के बाद, इतने सारे मरीजों को हैंडल करने के बाद, या आप कोई और देख लें, एक कोई और आदमी है जो दुकान करता है, या कोई अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, या कोई वो रिटायर्ड मुलाजिम है, या ऑर्गेनाइजेशन किसी बड़ी में जो किसी है वो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब तक उसके बच्चे छोटे होते हैं, किसी न किसी बहाने वो चीज़ें चलती रहती हैं। अब बच्चों की शादियां हो गई, अच्छा, बीवी उम्र के उस फेज में आ जाती है कि जिसमें उसका अपने शौहर से वो जो दिलचस्पी का अंसर होता है, ज़हनी तौर पर हम आहंगी का, वो ख़त्म होकर रह जाता है। आमतौर पर जो बड़े घर हैं उनमें तो मियाँ बीवी दोनों अलग से वो सोना शुरू कर देते हैं, अलग से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ घरों में, हमारे ज़्यादातर घरों में तो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इकट्ठे रहते हुए भी और इकट्ठे एक बिस्तर पे सोते हुए भी, मुझे तो वो, मैंने अपने एक नावल अधूरे लोग में लिखा था कि वो दो कब्रों की तरह दिखाई देते हैं कि जिनके दरमियान में फासला है,
اور وہ میں نے جو دو قبروں کی اس میں مثال دی تھی وہ اس طرح دی تھی کہ وہ ان کے درمیان کوئی ربط نہ ہو، ان کے درمیان میں کوئی کوآرڈینیشن نہ ہو، وہ ایک دوسرے کا حال نہ پوچھ رہے ہوں، ایک دوسرے کی سے بات کرنے کو تیار نہ ہوں مناسب طریقے سے. اور اگر شوہر بات کرتا ہے تو بیوی کھانے کو دوڑتی ہے، اور بیوی بات کرتی ہے تو شوہر کھانے کو دوڑتا ہے. تو وہاں پر تو پھر وہ قبریں بن جاتے ہیں نا. نہیں تو یہ صرف مرد کو کیوں مسئلہ، بیویوں کو کیوں مسئلہ کیوں نہیں ہوتا؟ بیویوں کا یہ ہوتا ہے کہ بیویاں کبھی اپنے گھر سے اور اپنی جو اگلی جنریشن ہے، ان کی اولاد ہے، اس سے جدا ہی نہیں ہوتی. ان کا جو زیادہ تر وقت ہوتا ہے وہ گھر میں گزرتا ہے. وہ گھر میں رہتی ہیں، گھر کو دیکھتی ہیں، گھر کی ایک ایک اینٹ سے انہیں محبت ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ کچن میں جاتی ہیں تو کچن ان کی جاگیر ہے، وہ بیڈ روم میں جاتی ہیں، بیڈ روم ان کا جاگیر ہے، پورا گھر ان کی جاگیر ہے. اور وہ اپنی جاگیر سے نہیں ہٹ پاتی ذہنی طور پر. جبکہ مرد تو گھر میں رہتا ہی نہیں ہے. صبح سویرے گیا کسی، وہ اپنے کام کاج پہ روٹی روزی کمانے گیا، وہ کہیں شام گئے لوٹا تو تھکا ہوا تھکا مند سا. اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کچن میں کیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بیڈ روم میں کیا ہے، ڈرائنگ روم میں کیا ہے، ٹی وی لانج میں کیا ہے. وہ آیا، اس نے تھوڑا سا کھانا وانا کھایا، بچوں کے ساتھ کھیلا ویلا، اگر جوانی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ سو گیا، صبح پھر اٹھا تو پھر وہی مشینی لائف. وہ گھر سے جوڑ نہیں پاتا، وہ اگلی نسل سے جوڑ نہیں پاتا. اور جو اس کے بچے ہوتے ہیں وہ اسے ایک ذہنی فاصلہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو ہی وہ کسی کام کا نہیں رہتا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر یا معاشی طور پر یا سماجی طور پر، تو اس سے یوں سب کنارہ کر لیتے ہیں. بچے اپنے گھروں میں، اور گھر میں اگر دو میاں بیوی رہتے ہیں تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ آپس میں جوڑ نہیں پاتے. بچے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے فون کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں تو اپنی ماں کو فون کرتے ہیں. باپ کو میرے خیال شاذ ہی فون کیا جاتا ہوگا بچوں کا. اب جب بچے اس حد تک جڑے ہوئے نہ ہوں کہ وہ اپنے باپ کو فون کریں یا اپنے باپ کو میسج کریں، اور ماں کو دن میں 4 بار 5 بار فون کریں، تو ماں کہاں سے اکیلی ہو پاتی ہے؟ ماں تو اکیلی ہو ہی نہیں پاتی ذہنی طور پر. میں ہاسپٹل میں جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اسپیشلی سرکاری ہاسپٹل جی میں، تو مجھے اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے ملازمین جو مفت وہاں پہ استحقاق ہے جن کا علاج کا، وہ بھلے چنگے ہونے کے باوجود وہ گھر نہیں جانا چاہتے. جی اور اس کی ایک وجہ اگر کبھی پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم بیل بجاتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے، کھانا ٹائم پہ مل جاتا ہے، ٹی وی دیکھنے کو ہے، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، ہم کو بات کہتے ہیں تو اس پہ دھیان دیا جاتا ہے. تو یہ چیز ان کو گھر میں نہیں ملتی، حالانکہ وہ ویسے مالی طور پہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. تو گھر میں ایک اور چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. گھر میں آپ دیکھیے کہ مرد چاہتا ہے کہ اس نے ایک امپائر کھڑی کر دی ہے، یہ گھر بنا دیا، آپ وہ خاک سے اٹھا کر اس نے آپ کو افلاک تک پہنچا دیا، اپنی نسلوں کو، اپنے گھرداری کو، اپنے خاندان کو. تو اب جب کہ اس کا سکون کرنے کا وقت ہے، جب اس کے بیٹھنے کا وقت ہے، جب کہ اس کا لائف کو انجوائے کرنے کا آیا، گو کہ وہ اس کے کباب مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر تو وہ توانا ہوتا ہے، تو اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو اکیلا پن ہے، اور پھر اس کی ہر بات کو مسترد کرتے جانا، وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی صبح ہے تو وہ گھر والے کہتے ہیں شام ہے، اگر وہ شام کہتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں صبح ہے. ایک وتیرہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے جس نے ساری زندگی ایک گھر پہ حکمرانی کی ہے، یہ تو اتنا بودا اور چغد ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اسے بار بار ہرٹ کرتی ہیں، بار بار اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے، اس کا دنیا میں انٹرسٹ لینے کا کوئی وہ حق نہیں ہے. وہ اچھی مووی نہیں دیکھ سکتا، وہ اچھا میوزک نہیں سن سکتا. وہ اسے کہ کہا جاتا ہے کہ بس آپ جائیں اور بیٹھیں اور آپ کا تو بس آخر وقت چلا آ رہا ہے. تو ہر شخص اسے یہ احساس دلاتا ہے. تو وہ آدمی زندہ رہتے ہوئے بھی کہ وہ موت کی طرف بڑھنا خود بخود شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو اوسط عمر ہے مردوں کی وہ بہت کم ہے بنسبت عورتوں کے. اور پھر عورتوں کی اور مردوں کی دونوں کی دنیا بھر سے جو اوسط عمر ہے بوڑھے لوگوں کی، اس میں ہمارے ہاں سب سے کم ہے. بال گرنے کی شرح بھی بال گرنے کی شرح بھی اس وجہ سے کم ہے نا. دیکھیں نا، جب بالوں کو وہ کہتے ہیں میں بال بناؤں کس کے لیے،
जब ये कि वो नए कपड़े पहन कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए। तो नासिर कादरी साहब ने कहा था ना कि वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। तो जब वो उसके लिए, तो आप देखते हैं कि कोई चीज़ इंटरेस्ट की नहीं रहती और उसको बार बार रियलाइज कराया जाना, ये वो अकेलापन है जो फिर जहाँ आदमी के पास अख्तियार भी हो, सब कुछ हो, और फिर जब चीज़ें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, जब उसको अपना मन चाहा, वो जो चाहता है लिव करने का स्टाइल उसको नहीं दिया जाता, तो फिर वो कहते हैं कि ये सब कुछ तो मेरा था, मुझसे छीन लिया गया। और ख़ास तौर पर ये वहाँ बहुत कुछ होता है जहाँ पर आदमी के पास सब कुछ हो और वो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को या दूसरों को मुंतकिल कर दे, तो समझ लीजिए कि उसने अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत कर दिए। और फिर उन घरों में, उन घरानों का अंजाम बहुत इबरतनाक होता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हर शख्स को बड़ी दयानत से और बड़ी ज़हानत से इस मामले को टैकल करना चाहिए। लेकिन कुछ मराहिल ऐसे होते हैं, कुछ वक्त ऐसा भी आते हैं लम्हात ज़िंदगी में कि जहाँ ज़हानत भी काम करना छोड़ देती है, अक्ल भी काम करना छोड़ देती है, और उस वक्त सिर्फ तैश का गलबा होता है, गैस का गलबा होता है, गज़ब का गलबा होता है। तो अल्लाह उस वक्त से बचाए, मैं समझता हूँ। और ये कहना बहुत बनता है, ये मैं नौजवानों से भी कहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों को जीने का हक़ दें। उन्होंने आपको पैदा किया, बड़ा किया और आपको परवान चढ़ाया, आज जो है आप उसी के सबब हैं। तो एक उनको भी स्पेस दें, उनको जीने का हक़ दें। अगर उन्होंने एक शर्ट पहनी हुई है रेड कलर की, तो उन्हें पहनने दें। अगर उसने वो जीन्स पहन ली तो उसे पहनने दें बाबा। वो वॉक करने जाता है तो आप उसे क्यों कहते हैं कि आपकी हड्डी गोटा टूट जाएगा? जाने दें उसे, वॉक करने दें। उसने दुनिया नहीं देखी सारी ज़िंदगी, उसने आपके लिए कमाया। अगर वो आप घूम फिर कर कहीं बैठ कर अगर आप उसका दिल नहीं बहला सकते तो वो कहीं जाना चाहता है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब ना होती और फेसबुक ना होती, तो बहुत से बूढ़े हमारे यहाँ के मर चुके होते। नाज़रीन, ये इतनी भरपूर बातें हैं कि इस पे मैं कोई और इजाफा नहीं कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि रूए ज़मीन पे जो पहला रिश्ता पैदा हुआ था वो रफ़ाकत का था, वो ज़हनी ताल्लुक़ का था, और उसमें बाकी और चीज़ें शामिल नहीं थी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि हमें दूसरों की जो लिबर्टीज़ हैं उनको, उन पे इनक्रोच नहीं करना चाहिए। उनको उन पर इनक्रोच करने की बजाय, उन पर चढ़ दौड़ने की बजाय स्पेस दें। आप अपनी लिमिट में रहें, दूसरों को अपनी लिमिट में रहने दें, तो तमाम रिश्ते बाकी रहते हैं। नाज़रीन, देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।